চল। 1, 2, 8, 3, 4 হাওড়া আহমেদাবাদ সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, যার আসার সঠিক সময় 0:48 30 বিলম্বে চলছে। यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 3, 4 हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसे आने का निर्धारित समय 0:48 विलंब से चल रही है। For the call attention of passengers, train number 12834 Howrah Ahmedabad Superfast Express is scheduled to arrive at 0:48 It's running late by 30 minutes. রাষ্ট্রভাই রাষ্ট্রপয়ের অনুখাদ্য ব্যবহার